Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you all today? How was your long holiday? Were you enjoying it? Gimana liburan panjangnya? Apakah menyenangkan? Okay, I hope you are feeling great today. So, hari ini kita akan membahas tentang my week. Repeat after me. Diulangi, my week. Do you know what does it mean? My artinya kepunyaanku, week artinya minggu atau pekan. Jadi my week means mingguku atau pekanku. And today especially we are going to talk about school subject and what we are usually do. But yang kita lakukan saat ini, kita akan membicarakan yang sedang dilakukan saat ini. Okay, but before we start our new material, let's have a quick review. Jadi kita ingat-ingat lagi ya sebelumnya belajar apa. Nah, first one, kalian sudah belajar where are you from? What does it mean? Where are you from means dari mana kamu berasal? Where are you from? Kalian bisa jawab, I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Atau I'm from Banjaran. I'm from Bojong Soang. Like that. Nah, kalau untuk menanyakan orang lain, bisa dia laki-laki, dia perempuan, atau mereka, you can use where is she from? Where is he from? Where are they from? Nah, she is from Brazil. Jadi dijawabnya, I'm from Indonesia. He's from Indonesia. She's from Indonesia. Nah, masih ingat gak kalau Indonesia itu orang Indonesia disebutnya apa? Orang Indonesia disebutnya Indonesian. Jadi ditambah N di belakangnya. I'm Indonesian. I'm from Indonesia. Atau kalau misalnya dari Korea, I'm from Korea, I'm Korean. Atau dari Cina, I'm from China, I'm Chinese. Seperti itu. Jadi ada yang menunjukkan tempatnya, ada yang menunjukkan suku bangsanya atau kita dari mana. Nah, lalu kita juga sudah belajar tentang always, usually, sometimes, and never. Kalau always itu pasti dilakukan setiap hari ya. Lihat di sini di baloknya penuh ya yang merahnya itu always. Kalau usually biasanya jadi tidak selalu. Jadi hampir selalu tapi ada beberapa hari yang tidak dilakukan atau ada beberapa saat yang tidak dilakukan. Lalu ada sometimes. Sometimes ini kadang-kadang, jadi kadang iya, kadang enggak. Jadi rata kalau sometimes. Nah, kalau never, never itu artinya tidak pernah. Contohnya, I always skate before dinner. Jadi sebelum makan malam itu dia pasti main skate. Tapi kalau I never skate before dinner, sebelum makan malam dia nggak pernah skate dulu. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi yang hari ini, kita lihat dulu vocabulary-nya ya. Sambil kalian dengar, sambil dibaca dan diikuti pengucapannya. Art, art. History, history. PE, PE. Maths, maths. Science, science. Social studies, social studies. Writing, writing. Oke, can you guess what is it? Art, history, PE. Menurut kalian ini sedang membicarakan apa sih? Vocabulary-nya tentang apa? Excellent, ini vocabulary-nya tentang nama-nama pelajaran dalam bahasa Inggris. Kalau PE apa? Nah, PE itu penjas ya kalau di kita. Nah, ada science, ada
Nah, kalau social studies di kita itu PKPS. Kalau maths itu matematika. Activity 1. Listen and say, then match. My favorite school subject. I'm really good at writing. I'm good at science too. I'm very good at maths. How about you? How about you? How about you? How about you? I love art and social studies. I like history and PE too. But English is my favorite subject. How about you? How about you? How about you? How about you? Nih katanya, I love art and social studies. Coba yang mana? Art. Art itu artinya seni, kalau social studies itu artinya social studies itu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial. Nih bisa lihat yang tadi di sini ya. Social studies ini disimbolkannya oleh globe ya. Nah, ini art, ini social studies. Ada history and PE. Ini ada bukunya history. History itu artinya sejarah. PE, nah ini PE. But English is my favorite subject. Nih. Which one is English book? Yang mana buku English? Nah, ini ya buku yang kalian pakai, Get Smart. How about you? Katanya. Kalau kalian, what's your favorite school subject? You might probably say, I like Tafis, or I love Tilawati. Boleh ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan percakapan Rima dan siapa nih? Fatimah. Module 2. Smart Kids. Activity 1. Does Fatima like geography? Listen and read. Hey Rima, how often do you have geography? 4 times a week. Me too. I don't like geography. I like art, but I only have art once a week, on Tuesdays. I have art twice a week, on Mondays and Wednesdays. Bye Rima. See you after school. Bye, Fatima. Here's your timetable. Thanks. Rima? Fatima, what are you doing here? Rima, I have your timetable. And I have yours. Sorry. That's okay. Thanks. Nih. Di sini pertanyaannya, how often do you have geography? Jawabannya 4 times a week. Lalu di sini ada, I like art, but I only have art once a week on Tuesdays. I have art twice a week, Mondays and Wednesday. Jadi di sini mereka sedang membicarakan tentang pelajarannya itu dalam seminggu, dalam sepekan ada berapa kali. Ada yang bilang 4 times a week, 4 times a week. Ada yang bilang once a week. Ada juga yang bilang twice a week. Nah,
Sekarang kita lihat ya maksudnya apa. Nih, di sini look at the table. How often do you have history? Ada sun, month, chu, when, through. Ini ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kalau once a week, look at the tick. Lihat checklistnya ya. Kalau once a week itu hanya 1 kali dalam 1 pekan. Kalau twice a week berarti 2 kali. Kalau 3 times a week berarti 3 kali. Nah, kalau every day berarti setiap hari. Jadi ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau misalnya 4. Kalau 4 berarti tinggal diganti jadi 4 times a week. Tapi kalau setiap hari tidak harus disebutkan 5 times a week, tinggal disebutkan every day. Oke. How often do you have tahsin? Dalam 1 pekan itu ada berapa kali pelajaran tahsin? Yes, twice a week. Dalam 1 pekan itu 2 kali ya tahsinnya. Okay, now this is your assignment. Ini tugas hari ini. Complete the table about yourself, then ask and answer. Kita lihat contohnya ya. Look at the example. How often do you have English? 3 times a week. Jadi seberapa sering kamu belajar bahasa Inggris? Nanti temannya jawab 3 times a week. Dalam 1 pekan itu dia belajar bahasa Inggrisnya 3 kali. Nah sekarang look at the table below. Lihat table di bawahnya. How often do you? Ada you, ada your friend. And what you have to do is to write about yourself and ask your friend. Kalau di tabel you, kalian tulis tentang kalian. Kalau di your friend, kalian tulis tentang teman kalian. Jadi nanti boleh menelpon atau boleh WA temannya ya. Ini pengumpulannya boleh sampai pukul 9 malam. Jadi tidak harus langsung dikumpulkan karena kalian diberi kesempatan untuk chat atau telepon temannya untuk menanyakan. Di sini ada 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan ini yang akan ditanyakan ya. Yang pertama, how often do you have science? Seberapa sering kamu belajar science? Yang kedua, go to the mosque, pergi ke masjid. Yang ketiga, read a book, membaca buku. Yang keempat, help your parents, membantu orang tua. Dan yang terakhir, watch TV, menonton TV. Jadi nanti contohnya ya, Hauna akan bertanya kepada Bilal, for example. Nanti Hauna mengisi dulu. Kalau Hauna Hauna berapa kali dalam 1 pekan belajar sainsnya. Nanti Hauna mengisi tentang Hauna sendiri di bagian you. Lalu Hauna bisa bertanya kepada Bilal untuk mengisi di tabel yang ini. Bilal, how often do you have science? Lalu how often do you go to the mosque? How often do you read a book? Nanti jawaban Bilal ditulis di sini. Nah, kalian mengerjakannya di buku tulis masing-masing ya. Setelah disalin dan diisi, silakan difotokan dan dikirim ke WhatsApp Miss Dila. Oke? Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung Japri ya. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.